الحبابات مثل اسماء الزفلاون مرحبا يسونا زارت المغرب تيسنات مرحبا يسونا تديانت بوسا تديت بوسات مثل ما زالت نهضر افتفراني ناقيه ديال الحون ان شاء الله 100 ترى لي كونديدا تاسي فانا ديس بدني مانسن ديال الجهه نظن عندنا تاسي كفرني سواني البويكوت سواني ودود وشركه حضرارا ثم غراقي ودافوك قن تمارا يتفان سنه الحو تفان انواع ديال ربحان تفرناقي بلا ما اسنفك لا ليجيتيميتي نظن وكي كرات مغلين نكراي كفر سيدنا تمورتنا سيت مثلا نغال اللي حاله يجي وجيك سوينا كالبويكوت وجيك حضر إقفانا دي حضرنا تفرين ناجين فهم شيمي اللي حاله يجي شو نفهم كل يوم نستمعني نس ودنا وكراي مغنسن كلام دباني كفرنوني أدفنا تمغني سنة تمثال تجس رفحنا مقناة دي لو كديك مثلا أم قران القدر دبانو كفن الجيل الجديد سيل زير ثمانة سم قران القدر الزفلة كجماعة الأول السلام عليكم مازال كي دايرين كلمة الآن ودي تابعين تزرار المغربية مازال. وعليكم السلام يعطيك الصحة سي مقرن الخضار أنا ديلوكي مثلا محرز بوج تما غنازل الساتي إذا سلمت سداويت سيف قايل سي محرز الزوف لك كما. الزوف لك السليم زول مقرن الدايرين تبع وزارة المغربية سويسنات الزول زانين جونيك الحرمة يمتنا مقرن كدويتنا. يعني ميرتيك دانا ديقول أتانو كدناك مثلا حج جيلاني محمد وقيم ضبانو كفن لففاس سيد زير سي حج جيلاني السلام عليكم. مساء الخير عليكم زول فلاون. زولك ما يعطيك الصحة مثل هذا السكودي أنا ديلهم بعد شوية مكنا محمد الحسن كي لا مغناز الساتي سيد زير. هذا فدوغ نبدا معك سي الحاج جيلاني بارك الله فيك أولا. المشاركة ديالهم ربما المشاركة الأولى لا بروميير بارتيسيباسيون مع المغاربية تسنات سي الحاج أولا يعني الموقف الرسمي تاع لفافاس هو البويكوت يعني عدم المشاركة في هذه الانتخابات يمكن تفهمنا وعلاه هذا الموقف مساء الخير عليكم جو ريميرسي المغاربية de m'avoir invité pour prendre part de cette discussion bien sûr je salue tous les Algériens et les Algériens qui les راهم يشوفوا في المغاربية دوكا je salue tous les militantes et les militants du FFS et je leur dis الزول سكون حماية. Bien sûr le FFS il a pris une position, une position politique concernant les échéances électorales prochaines. Cette décision qui a été prise après le débat au sein du Conseil national du FFS, bien sûr, elle est mal après avoir vu que les conditions d'une élection démocratique libre, honnête et transparente ne sont pas réunies. Ne sont pas réunies, bien sûr, ce n'est qu'un scrutin présidentiel et ne sont pas des élections. Donc, de ce fait, le FFS ne se présentera pas et ne soutient pas aucun candidat à cette échéance, bien sûr. La situation politique, économique et sociale, après que le FFS a maintes reprises dénoncé cette situation, dénoncé la gestion unilatérale d'un pouvoir qui a régi et qui n'a aucune perspective pour résoudre les problèmes des Algériens et des Algériennes, le FFS ne peut cautionner un scrutin fermé dont les résultats ne reflètent en rien la réelle participation. Donc un boycott actif et massif et pacifique, c'est un moyen de Très bien, très bien. Monsieur Djilani, il y a d'autres partis qui pensent comme vous, qui ont la même position que la vôtre. Vous pensez qu'il y a un dialogue avec eux, il y a des concertations avec eux pour avoir, pour que ce boycott ait un impact plus élargi? Vous discutez avec d'autres partis ou c'est une décision unilatérale et vous l'avez prise par vous-même sans consulter les autres partis?
Le FFS prend ses décisions et ses positions en concertant d'abord ses militants, en concertant, bien sûr, en créant un débat dans ces structures telles que le Conseil national. Bien sûr, le FFS est la maintes reprises appelé les Algériennes et les Algériens pour un consensus national et populaire, pour un consensus national et populaire pour sortir de cette crise multidimensionnelle que vit les Haïtiens depuis longtemps. Maintenant, on a à maintes reprises, في كل مرة le FFS il appelle les Algériennes et les Algériens pour يعني باش نديروا موازين القوى pour obliger ce pouvoir pour créer une alternative bien sûr démocratique et sociale qui mettra fin à ce système actuel, un système antidémocratique et antisocial, en perspective, qui n'a aucune perspective, bien sûr, de sortie de crise. Maintenant, s'il y a d'autres positions qui convergent avec le FFS, son boycott est vers les Algériens, il appelle les Algériennes et les Algériens pour le boycott. Il va appeler sur le terrain les Algériennes et les Algériens pour adhérer dans cette démarche de boycott, parce que seul pour le FFS, c'est l'union des rapports de force qui vont obliger de se... Justement, M. Djellel, est-ce qu'il y aura d'autres actions comme avec d'autres partis? Par exemple, si vous pouvez descendre sur le terrain pour rencontrer la population, est-ce qu'il y a des actions comme avec d'autres partis pour essayer de regrouper le plus nombreux possible de partis? Bien sûr, c'est une proposition qu'on va étudier au sein de notre parti. Bien sûr, on va sortir pour les citoyens, pour la population. Le plus important pour nous maintenant, c'est la population. C'est la population qu'on doit la mobiliser autour de notre position politique, qui est une position bien réfléchie suite à la situation politique et économique et sociale que vit le pays. Maintenant, c'est aux Algériennes et aux Algériens de se mobiliser pour créer des rapports de force pour y aller vers le FFS veut y aller avec les Algériennes et les Algériens pour un consensus national populaire autour de l'élection d'une Assemblée nationale constituante et pour l'avènement, bien sûr, de la Deuxième République fondée sur un État de droit et les principes universels de la démocratie, celle à même de réconcilier avec les citoyens et les institutions. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Djellel, de ceux qui disent comme quoi peut-être cette fois ce sera différent? On a vu il y a des candidats qui sont présentés. Pour eux, peut-être c'est une chance à ne pas rater. Peut-être le pouvoir il est faible, Bouteflika il est faible. C'est une occasion pour essayer de se présenter. Pourquoi pas, cette fois, ça va être la bonne et on peut changer le pouvoir par des élections. Nous sommes convaincus qu'il n'y avait jamais des élections présidentielles démocratiques et libres et transparentes. Donc, ça a été toujours la même chose. Ce pouvoir revient toujours avec son candidat président. Donc, au FFS, bien sûr, à 3 mois de la tenue de ce prochain scrutin, toutes les conditions, on voit clairement la situation, toutes les conditions ne sont pas réunies pour une élection honnête, libre et démocratique. Donc, aucune participation ne reflète la réalité, le résultat bien sûr qui va venir ne reflète jamais la réalité de la participation et ainsi le scrutin va vers il va consolider le pouvoir dans il y aura il y aura aucun changement في النظام هذا. عودنا النظام هذا chaque fois avec ces pratiques, avec ces comportements autoritaires et liberticides. Donc automatiquement le scrutin il n'est pas différent au scrutin précédent. Donc c'est pour ça que le FFS a appelé et appelle la population à un boycott massif, actif et pacifique.
Très bien, Monsieur Gilad, avant de nous séparer, je voulais vous féliciter. Vous avez été choisi pour continuer à la tête de l'FFS, donc félicitations à vous et bon courage. صحيح سي حاج جيلاني محمد بارك الله فيك pour votre intervention. أدوغا لا روكيك مثلا مقرا الخضار يعني سلازيك مثلا حاج جيلاني محمد نساكي قال pour un boycott massif. Il appelle peut-être à Imdan Nerdan et Kevin Nerdan pour participer, pour passer le message. Est-ce qu'il y a une possibilité Kevin يبغى البويكوت هذا خدمون يعني ensemble باش نصاوبوا نستعملوا عليه الزلف لو انت كلتي سنات فكاين هو كذا سير ما كي الجزائريين هذا سير نكونين استمان قال لا شحال دي سبوتنايا ايوا كان يعني ما نقضيش ديالي قال يعني حريين قال اما غناس مكبرن يعني يعني ثمن قال لوبوزيسيون ولكن كاين يعني اظن جورنافري داكي ولكن كان قبل ان هذا بويا كاع متباطلين يعني سيوت انترني هذيك ان سيل فورس فين كان معرف لاكراي مثلاين يعني اما كاين اللي كان يغدي فكان غادي يبان الحال باللي يتموتنا يعني تيفرانين من تيفرانين سلوات نتموت واللي ترى يعني تيزكانين واللي ترى تيفرانين فيما يبين تسمى ديمقراطيك تاكين واكين ماشي الحاجه غير نديكوفر تاكي content pour le FFS de l'avoir découvert aujourd'hui. خاطر تيفرانين اللي قبل يعطيك واللي ترى يعني في حريين اما كان لو كان لي ليجيسلاتيف نعطي لي قبل دونك تسمى كاين بغي غادي باش كنولنا هذه السعو مازالت جزائريين تلاقى اني لي ذوي لان تفنجرنا يونو بريد كانوا وصارقنا وجدوا داكين الثمن سكين كنت كيرا السكن نخدم كان وحدنا اقلا كيمي يعني هذا نسلي يعني انسلان قال نسقى باش نكون ديك فارن حتى نكون اكدود السعيات اكدود نسروليت السرتيت اكدود يبضل رمي ويسعى الامان الشباب السرتيين مادامي ولا باللي غطاسي كبال ثمن قال يعني بدلنا بريد بدلنا الفيستان بدلنا اوزم بغي غادي غنشتاقي تورا السبوسان في لاقه نكون النسيد ريش قلتنايا الجهريه تاكي سيتي اون بوزيسيون لوجيك لا كوهيرونس بوليتيك فودري qu'un parti politique puisse être toujours en adéquation avec les aspirations de la population. Donc, nous connaissons. ماشي مقرن يعني اي مثلا مقرن vous appelez un boycott massif dans Djianoun. بيان سير نكونين النسيد بلا من النسيد الجهرايه باللي ان يا با لي كونديسيون بوليتيك باش كني كادير التفرانين اسكو سي او نون اسمح لي سي مقرن سي او نون دو الجيل الجديد ناسيونال مواطنه خاطر في هذا الاخبار كيرا الجيل الجديد ايفان نكون الجيل الجديد النسيد وقف المواطنه تسمى باش كنا نيلي مي غادي نكونفيرمي يعني غنستامون اغناونا لو كونساي ناسيونال مو فيفري ان شاء الله باش غطاتي لانستونس souverain du parti ستترى من القرار من الكونساي بوليتيك كتقاموا سيرتين يجي نقراون يعني شهرني عدان والسنه عدان ينادي يعني لوبسيون لا بلي بروباب سي البويكوت نسيت يعني surtout en cas de cinquième mandat UBS, en cas imposé نقد يعني غسر ويجي غموزين ويجي اوريزمي يعني يفين قالنا قبلني الكل كي ويجي كل شباب نجف ويجي كل حاشيه يجي نذهب يجي تاجير زيت تاجير ولا تفكير ولا يعني غنمشيو لي زارين وكنيكين بور كو لي زالجيريان ne servent pas de caution à ce pouvoir. ترى انا نتوالي باللي اما كنا تنومي كلشي الفلو كلشي ذفرنا ريدو كلشي يعني اما كنا انا سوجد لا بوبولاسيون توالي باللي مستناكين فانا طبال يعني الموالاه فانا كل لي زورغانيزاسيون دو ماس لي اتيديونسيان الزوايا لا تيليفزيون اسم قراناش مثلا مقراناش فو كونفيرمي vous infirmer les crédits des responsables المواطنه يعني surtout تفان هضر سيس المواطنه بغانا سوتينير ان دي كونديدا يوندا جديد سيت جينيرال ما انا متفهم كان اتي تعاوزا ماشي دابا مزهور رشيد ويسين
أموسو المواطنة ذا موسو انتيرالمي، يعني سي ان موفمون سيتويان واكين لاندك سي كفال لاندك سي ركاز يعني باش نسافيت لاندك يعني دوطر موفمون سانديكاليست واكين اون تكالا من غاسرسي يعني كفال تورا ما الا نكون القرار موسو يعني مواطنه للناس باللي ونقبلها ونتكيالها يعني يتخزى فيه انه ذا بوابي دي السجال استفرالينا كيك باش كنيكي هذه ان سانكيام موندا نغوني يتسكنش فيه سانكيام موندا تورا زمنا دينين كلا العباد وحبسا ميوزين وزمنا لا تدينين في اسم المواطنه وين يسعى القرار هذه ولي خاطر تورا شاك بارتي سوفران شاك بارتي طوندورون دون سي ديسيجن بوليتيك من الناس باللي المواطنه ne va pas servir de tremplin ni de comité de soutien à n'importe quel candidat d'où qu'il vient. تاكيد فان فيرانتيك السوالي وكنيكي اون تدوير قبل ذاك خطرات ولي ما تسمى تاكين سخنا ناس النظام النوبو ياكي على نتدو داش كنقارن السانكيام موندا مادام لو سيستيم كي يسعى لو ريجيم بوتفليقه لو ريجيم بوتفليقه كان اكزاكتومون دونك مي فو ديت اسم قران فو ديت كوم كوا وقاد نقلاد المواطنه سون ليبر يعني وين غادي يختار كانديدا ني بصح انديفيديالمون اي سون ليبر ترى وين يسعى نتيس مسيز مرات يعني غير ميز ميرالا اديني امثله ياكي سواء خاطر لا ماجوريتي مواطنه لا ديريكتور مواطنه اون ا بري لا ديسيجن لانستون دو يعني المواطنه نخدمتي دون الديرني رابورنا دون الديرني كومونيكي يعني 20 جونفي ياكي فهمت مثال يعني تاكيا ثوره ونشكل العباد ثوره هذا ميجي ونوري زمير هذه سواء المواطنه اين يدي فيغنا لها داخل نراب ولكن المواطنه عندي الناس باللي نكوني ان غونزو تفراني نجي ما الا ان سانكيام موندا كي تمبوزي على بوبيلاسيون ان ايكيفالون دو سانكيام موندا tout autre moyen de faire gérer ce régime. très bien تو دوغالا اسم قرانا دينا تو دوغالا غوك دينا كنت كانوا كودي اسم محرز بويسلاز يتمثلنا وقت الجيل الجديد دوك الفاسي لا يزابال ان بويكوت ماسيف دو لا بوبيلاسيون لكن ايضا انت تولي دي جديد دي راسين بوليتيك الشور بالك وسنسلاس من سنتورا وغالن ils ont des soutiens soit des militaires en retraite soit des مغناس توسنن سوتار غورنا يعني شنو كومون يعني بوفي اكسبليكي يعني وكذا كي تفانا كثورا avec des soutiens inattendus يعني ونسلا افون تورا وغالن c'est des candidats potentiels زمرنا من نقارن زمرنا نعرف على les élections هكا سليم encore une deuxième fois زول في كذا مقران زول يمثلنا الخضر زول مقران د حمياني الكاماراد حاج جيلاني d'abord à cette occasion j'en profite effectivement à saluer la position du FFS. Bon, la position du Djildadid, ça fait aussi longtemps, donc je la salue aussi. Je salue la position du FFS parce qu'elle est très très intéressante. Elle vient dans un moment où il y a pas mal c'est-à-dire de critiques et d'accusations à FFS. Et c'est très intéressant de lire aujourd'hui, d'ailleurs j'invite les Algériens et les Algériennes de lire la dernière résolution du Conseil national du FFS que je trouve vraiment très très intéressante en termes de discours politique. Je salue aussi les positions de Gil Jadid et ils sont très fidèles effectivement à leur ligne politique. Ça, j'ai juste entre parenthèses. Dans les élections présidentielles, Salim, il faut d'abord se poser au moins deux questions. Même مثلا ما زلنا عليك سمحي كان افون تبوز الكيستيون كيف كان بتيترو ماكش تقارد فو سالوي لا بوزيسيون اف اف اس دان الجيل الجديد بصح كاش فون بونسي باغ اكزومبل المواطنه اكس سنن يعني قاسيتو بوزيسيون اوترونس تورا لان دي ميليتون الانكراد ريسبونسابل المواطنه نقارن سوتيان دي كانديداتور بوغاداكي يعني اسكي اون كونفوزيون كيما مقدوده هذه كونفو يعني زراره اش غادي يتبع تورا اسكي اون بوسيبيليتي لا كونفوزيون كاع سي نورمال تاكيت سيرتيت وين غادي يتبع سوسيو. Moi, je pense que non, dans une logique démocratique, d'abord, ce qui vient de dire le Kran, Mouatana, c'est un mouvement citoyen. Donc, effectivement, il est composé de personnalités politiques, de partis politiques. Et il y a peut-être à un moment donné une charte, je ne peux pas l'appeler peut-être une charte politique, il y a une ligne, il y a une charte d'honneur, mais à un moment donné, si la démarche, le Mouatana, elle est beaucoup plus définie au préalable, moi, je pense que les partis politiques,
les personnalités politiques qui composent le mouvement Mouatana, s'ils dérivent à la démarche, à la raison de la création du Mouatana, moi je pense effectivement on peut les qualifier peut-être de, je dirais pas de trahison, mais ils vont les qualifier d'ambivalence politique, de gens qui ne sont pas très sûrs de leur position. D'ailleurs, pour le moment, vous avez les personnalités, les partis politiques, le Mouatana qui soutient X et Y, mais pour le moment, il n'y a aucune déclaration. Vous avez une déclaration faite par un membre du Mouatana, mais je te dis, tout dépend de la raison pour laquelle le mouvement Mouatana, à ma connaissance, le mouvement Mouatana, il a été créé pour justement défendre des idées qui sont très très claires, du 1 contre le 5e mandat, du 2 c'est le changement du régime, du 3 pour des élections transparentes à mon avis. Donc Assaïni, mais il a des membres de Mouatana qui ont changé d'avis, ils doivent assumer leurs responsabilités et devant le mouvement Mouatana et devant l'histoire. Mais dans les élections présidentielles, parce que c'est le plus important à mon avis, dans un climat qui est un peu flou, il faut se poser deux questions. La première question, maintenant Salim, dans quelles conditions les élections présidentielles vont se dérouler? La deuxième question, quels sont les enjeux inhérents aux élections présidentielles? Je réponds d'abord à la première question. Lorsqu'on parle des conditions, effectivement, maintenant Hadj Jilali, premier secrétaire national du FFS, l'a bien expliqué, le Khadar Mqran aussi l'a bien expliqué sur le plan des conditions. Du 1, sur le plan politique, nous aura aujourd'hui, il y a des nouvelles donnes. Les nouvelles donnes. 1, toujours le régime algérien depuis 2008 à nos jours, il est victime d'une guerre clanique interne et qui arrive à gérer malgré effectivement des divergences internes. 2, et le régime algérien aujourd'hui, à quelques mois des élections, à 3 mois des élections présidentielles, il vit ce qu'on appelle un dédoublement de structure, c'est-à-dire ce que tu as appelé, ce qu'il a appelé maintenant les gens qui gèrent le pays derrière les rideaux. Donc d'ailleurs, moi je le dis, je le redis, les institutions de l'État, ils sont prises en otage par un pouvoir illégitime qui gère l'Algérie en étant le véritable pouvoir. C'est-à-dire il y a un dédoublement de structure et il y a ceux qui gèrent le pays sans pour autant avoir c'est-à-dire la tâche adéquate pour gérer le pays. Sur le plan des conditions politiques, effectivement, dans quelles conditions? Donc, lorsqu'on parle de discrédit du politique, d'empêchement des marches, des atteintes répétées aux droits de l'homme, le mouvement associatif il ne travaille pas, il ne fonctionne pas, il est bloqué par une loi scélérate. Donc, ce qui fait les conditions politiques aujourd'hui, elles ne sont pas favorables effectivement à une élection transparente, à une élection présidentielle transparente, honnête et crédible. Sur les conditions économiques et sociales, effectivement, aujourd'hui l'Algérie, elle est gérée par la politique de goutte à goutte, par effectivement une économie de bazar et une économie ravagée par la corruption. Sur le plan social, on voit quotidiennement ce qui se passe en Algérie, ce qui vient de dire effectivement le Hadj Jilali et mon ami Mqran, il a entièrement raison, c'est que sur le plan social, l'Algérie, elle vit aujourd'hui une fragilisation horrible sur le plan social en termes de logement. Justement, l'analyse qui tout le monde s'est mis d'accord comme quoi même les candidats qui le disent chaque jour comme quoi les سعداء الوقت إصابة تموت نافريداغي ماشي نافريداغي سوف même nous ناس تعرف comme quoi les élections ne vont pas être libres. Ça n'a pas empêché Macri par exemple, Nalir Dirin, Awaya, a dit présenter Manis. Est-ce qu'on peut expliquer cette position? D'un côté, les élections vont être truquées, 20 ans un nom de système. D'un autre côté, elles se présentent. Dans quel but on peut se présenter dans un climat mec? Non, effectivement, c'est la réponse à ma deuxième question qui va répondre effectivement à la question que tu viens de me poser à l'instant. C'est-à-dire, en termes de conditions, aujourd'hui, les conditions constitutionnelles et institutionnelles et politiques et sociales et économiques, ce ne sont pas des conditions favorables pour une élection transparente et honnête et crédible. Pour répondre à ta question, il faut répondre à la deuxième question. Les enjeux aujourd'hui des élections présidentielles de 2019. Il y a deux types d'enjeux.
les enjeux et tout simplement les clans qui constituent le régime. Aujourd'hui, le régime, il continue, les clans du régime, ils continuent d'imposer le flou et l'impasse politique. D'ailleurs, pour le moment, on ne sait pas, le régime ne s'est pas prononcé, les clans du régime, ils ne sont pas prononcés, ni la candidature, par rapport à la candidature de l'actuel chef de l'État pour le 5e mandat, ni proposer un autre élément du régime, que ce soit X ou Y. Donc, ce qui fait la logique et la politique du régime aujourd'hui, les clans qui constituent le régime, c'est de maintenir le flou et l'impasse et de faire sortir leur candidat dans le 5e mandat à un mois, en tout cas avant le 3 mars prochain, c'est-à-dire à un mois des élections, ce qui explique effectivement dans quelle situation de fragilité qu'il est aujourd'hui le pouvoir. Deuxième enjeu, et le plus important, ceux qui se proclament aujourd'hui opposants et qui participent, qui souhaitent de participer aux élections prochaines. Je pense que l'enjeu il est clair et net. Je parle peut-être de Hamas, je parle par exemple des partis islamiques, je parle de certains généraux en retraite. Et c'est clair, leur enjeu, c'est quoi? C'est le positionnement. C'est-à-dire, ils en profitent de ces élections parce qu'effectivement, ces élections, ils ne vont pas se tenir. C'est-à-dire, ils sont perdants à l'avance. Moi, je le pense en tout cas, par rapport effectivement, parce que le régime, il n'est pas aussi naïf et bête de donner le pouvoir à 2 mois des élections à X et à Y, parce que les élections en Algérie, n'ont jamais été transparentes depuis 62 à nos jours. Donc, ce qui fait le deuxième enjeu pour ceux qui veulent participer, c'est un repositionnement à l'intérieur du régime, de l'appareil du régime. C'est-à-dire, le candidat du régime, il va passer, que ce soit le 5e mandat, que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir des privilèges, et ça a été tout le temps. Pour ceux qui ont toujours soutenu le régime, c'est-à-dire l'alliance présidentielle, les partis proches au pouvoir, c'est avoir plus d'acquis, c'est avoir des postes de Premier ministre, de ministre, etc., parce qu'il y a des acquis. Pour les hommes d'affaires qui soutiennent le candidat du régime, c'est clair, parce que le régime, il tient les hommes d'affaires par le biais des projets et des affaires. Pour certains, Salim, je termine par ça, pour ceux qui se considèrent opposants et qui veulent participer aux élections, c'est clair, c'est un repositionnement politique. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas à 18 avril 2019, mais ils pensent à après 18 avril. Je parle par exemple de Makaré qui joue un peu dans l'ambivalence politique en disant Tawafouq al-Watani, et par la suite il te dit je ne participe pas, mais il a participé. Le lendemain, il participe aux élections. C'est un repositionnement parce qu'ils savent pertinemment qu'ils sont très faibles par rapport à bien. qui est à la base faible. Donc c'est un repositionnement politique de l'après-présidentiel. très bien. سي حجتاد وغلا وكدنا عليك قم كانوا كدنا عليك رفع الحم قناه ساق مثلا مو الحسنه كي لا ما غنسات يسيل زات مناصم الحسنه زوف لك السلام عليكم. زوف الاول مساء الخير في الاول كي قاعد يسلم مساء الخير لك محمد الحسن يعطيك الصحه شي مثل هذا الساعه شام كثر هذاك مثلا حسن مثلا من حسن يعني وكذا كيدس في الدنيا ما نسلم كيدنا مثلا ما حسبوش تان بوزيسيونمون كولوني تحوسها في الانترنت ابري زيليكسيون كشي يعني تمرض وقيس في ديما نسنا هذيك النيه زران خسران مسالي غديره كيقان كاين هذاك الشماغ زمرا غادا ربحها اما ما قرا كيقان كاين هذاك الشماغ خطر زراغ زمرا لاباز يونسيال سموبيليز يبان البريزيدون عدي الحون هذه لين حامس كشي نام كدنا تا مغرينا كاع اسك ساعه النيه هذا ربحان صح وثمن هذا ربحان هذه تمثال تاكيد فرينا قد الحون وانت ادى النغاولي وضراي وين قلاني هضر قبلي ما حسبوش سمقري الجنرالات اكملت الحسابات ذاك الانسان الحسابات يعني سيلاس بكل اسف الحسابات قولي طلعنا بزاف دار مسكان الا كان هو المسفهم مليح فرنسا وما ادراك ما فرنسا تكسع القريب في تقرون الديمقراطيه ولا مشي قاعد ماكرون امريكان وما ادراك ما امريكان ولا مشي قاعد ترامب الجيري ما زالوا في الدمار عند الثقافه السياسيه عند الثقافه الديمقراطيه ولما ولما تلك مليمتر الحياه الديمقراطيه الحقيقيه والجوار باش نغالي الديمقراط لا نخدم البوليتيك ما لا مش فاهم الا كان ولي بلي الجيري فلول فلول العسكر اللوص ماشي
لا فلان لوس ديكري لا فلان. بس اسمع الحسن يعني لو كان نغال لي كونديدا اللي ترى ديال الفيسبوك دي كومباند الفيسبوك ديال اليوتيوب قال ما عليك دير باش كنهضر في الناس اكي قارا يزما ديال الماكرون فان الجزائر هذه لي يعني ستان جون يزما الثمور كان مازال النظام ويفكر الشغليس الريجيم الجيريان مع البوفوار مع السلطه وفكنا الشغل غير في الدوسان باش تشوف بلي الدوسي لا كوريبسيون الدوسي قلا المقر يتميناسي ريالمون يتميناسي لافينير تموت. الوغ بوتفليقه عامي في تقول قلت باش يخدم نوع من الميناجمون نوع من التهيئه المرحله الانتقاليه والفكره في ذاك الوقت نموت بمدينات ترى الفكره. اكيد مشتاق بلي المولود حمرو شمي قال لك الجوفرنمون كونسيين داكلاس ايكونوميك ما كيديرش إنك أو سا باس أو سا كاس. وكلين بزاف يلاقي ليكونومي دي مارشي بزاف أقلاق الوقت بوتفليقة زمرات لينا نخدم أزال أنتير لا ديستانس داخل ليكونومي دي مارشي اللي مازالوا الكويفارا على ريزولتا. خاطر سي ليكونومي على فاه ليكونومي نلاقي ليكونومي أورينتين وغالبا ليكونومي دي مارشي. ليكونومي دي مارشي nous étions obligés de créer le secteur privé, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent du peuple algérien. C'est vraiment le et de créer 13 000 milliardaires. Ou là, je me dis, j'avais 10, sauf que Chico est fort, Tamzali est fort après l'indépendance. Mais les 13 000 milliardaires, c'est vraiment le peuple algérien. Et Galadia. ماشي كاكا صلاة البيع ارسل ايوا غرز البوفوار ايوا كساوني البويكوت سي محمد الحسن لا فاسيط الله هاني سفاديناك يبغى يساولي وقدود باش الشركه يعني وكتماد فريناكي لا الجيل الجديد ثاني كنا بوريس كي قاري لا بويكوت ماسيف كتشي يعني هضره لي زابال ميغاكي زوراني كوغ الكوفري يعني قدود نو شاركنا شوف الصوره ونكونوا في غير بارتي بوليتيك كما الموالاه كما المعارضه يزمر الصوفيسر ديال الشعب. البابل الجيريان يبدا توزيع السكن ديستريبيسيون دي لوجمون كل ديستريبيسيون ثغرة الحمله الانتخابيه اتولي من دار روحنا المينيستر طمار الولي الولاياني اتولي لا فوتو السي العزيز عبد العزيز بوتفليقه لا فوتو داكلاس فوق الباتيمون مسقفيش على ما داك الشيء فهادي حمله انتخابيه ما قالوا يتسيني ولا نسى وين هادي سد انت يا عبدي فوالا. تري بيان تو دوغارا كيك مثلا واحد الحسن قيم كانوا ديما مقرا لا خداك دوغارا لي بوزيسيون معليش المواطن شي تنيض يعني سورتو ما لا سانكيام موندا فوز ابلي لي كيفانو كراد فون تفرينيغو كديس في دنيمانسون الى قام بويكوت ماسيف يعني شي ناس ام قرا نخضر انا هاد البروبليم ناسي سانكيام موندا نعم كيدنا واحد الحسن كي وانا تسفد انا مدا كل مود في الإقامة سفديت نتسالى عدينا يعني ولاش فيها نقاش. إذا شد نهضر نكون قلت مين إذا نخلق موسويا كاين الناس إذا الناد السانكيام موندا كان قال le début de la solution c'est ma faire arrêter le cinquième mandat ne pas permettre le cinquième نغايني تشافين un homme lige de ce régime يبان باللي ولاش الفرق ساقيه الناد كان تلاقي يسمح لها خاطر المسلازك لنا مواطنه الناس تسلينا مواطنه الناس داموسون يغالمي دونك سي un mouvement citoyen qui reste attaché à son indépendance et qui est à ses objectifs, il a charte des valeurs et des principes. C'est défendre la citoyenneté, c'est une armée, militer pour un état de droit. Donc, je suis vraiment génère باللي اين كوكي دمسلين يعني ينبقاونيك الحرمه كل واحد يعني بد ان بارت فيريتي لا سيتوياسيون خاطرك تيمور لي ويناكي في دمس مسلاي لا تقولنا ثوره نبض داريون يعني وقت يمد نهضرت
يعني تمثل كيفراني 18 افريل دي دون نكون نتوالي باش رايلين من بعد 18 افريل جي خاطر انشتاقي اذكرني الجزائريين دافن باش انا دافن انشتاقي في السوال دونك ما ديني فيرا مواطنه محسوبه يمين السوال في السانكيام موندا و سي ان بروبليم بيان سور سي ان بروبليم انت بغيض يعني ادف كفاسي موجود ماده ما تنصرصر يون يعني زامورين ودي سي دونجي ما كيف الريجيم لا مي سي ان دونجي بارابور ليطا الجيريان على خاطر من الاساكي ما si le président actuel devait être imposé pour un autre mandat, en transgressant la constitution, le pays dans un état de décomposition de l'état lui-même. Les institutions, la haute instance de surveillance des élections, le conseil constitutionnel, le gouvernement, les assemblées ou les citoyens. Là, on est dans une situation de déliquescence de l'État. C'est-à-dire, une autre usurpation de la volonté populaire. C'est-à-dire, une les candidats qui souhaitent se présenter au présidentiel, pour refuser de crédibiliser encore ce scrutin, surtout, mais là, donc, تمثال فانيس 11 ميرانا أبرد النظام ديانتيك أنكل في الغاشين أنسكيب في الغاشين أسنيني باللي ما تملكت سويعت كان 19 افريل داخل كل شيء يبدل كل شيء قاعد سوادي نصوير نزرع باللي سني كو par rapport à la fin du régime. Le système ينزمر انبدو الفنير شي طاح 5 سنين 10 سنين. جوستومون اسم قرانا تهضر شنا في تيدات نهضر راني يلاقيونا القادس كدف فوق دوك شنو هو كذا قد يسبدنا كما نسنونا قارنا اما على غدير كيقال كاين يجي لا شونس باش نعرف ما قريناك ما لي زيليكسيون قلت عدد صفان كيبان البريزيدون ديال حمص لا تاسي لي ديكلاسيون تاعي كاع هضر راني اش دينا لا بوزيسيون تاعي تمنون نبقاو الحال معاه سي دي بوزيسيونمون تاكتيك سي دي بوزيسيونمون دانتيري بارتيزان سي دي بوزيسيونمون كي سون en dehors de toutes les aspirations populaires. C'est-à-dire qu'il va باللي كل واحد كيمانيس ما الا ممكن الا فمن طرات فن حاجه une manière d'imposer leurs intérêts. d'ailleurs كان شحال دابا يزيد لنا وزمير فوالا الشماغ يتفرانين اندا ولاش لي كونديسيون ني بوليتيك ني سوسيال ني ايكونوميك ني انستيتيسيونيل باش كني كنسكني غتبدو الصروره غتقاضى خدعنيين فرودين خدمنا كا ما هو الا راه خاطر فيني لا نكرا كفارن كرا جامديني كاين نيغوسين سي après avoir probablement négocié avec le pouvoir. C'est ce qu'on a fait. وليت ديال اول كليات يبان باللي ولينا راه بحريين لي بوزيسيون سايتارا ازال الجزائريين سي دي بوزيسيونمون بوليتيك دانتيري بارتيزون دانتيري بريسك انديفيدوال دونك تاكي تبان مي الناس نكون لا لوبوزيسيون دي ريجيم تلا l'opposition au régime. Nous connaissons ce l'opposition du régime, nous connaissons أخلاق on forme l'opposition au régime يالنو أدن فار أدنيني أولنا أدن قابل أدب وياجي أسنيني غاينين تخمين أسني أنغونزو كيف راني ناجي إجبار غادي يجي إجبار تساعدي ماشي سي با إن كيرماس ما سي با سو سرا با إن فات ما يتخمي ما كاجي نكون نضرب اللي تنغز الجزائر دونك نكون نبغاها الجزائر تنظلن في استفراني ناجي ربي نتا دوغالو كاسي مقرن خضرنا كانوا كودي مسح ما حسبوش نغال l'acteur principal مازما دينيغ مازبود في لقاء كان 5 مودا و 5 مودا شنو تبع انا رساتي تموت ناغ لونترتيك خدموا سناكي avec l'organisme كي بريطانيك انت تولي 2030 كي قال كاين تخمم لي بروجي تخمم
الماده ميلتون هضره واقي سيدي السين من ولا فلان لي راندي كاع قارن مسبوط في القادس الى قادس الديماني ساسك سيدي السين كوم كوا سانكيام موندا الى انيفيتابل وكذا كيك تزلنا كاك تعقرنا كا تعقرن ديال الفراغ هذا نيفان انوا دا عدين ديال الفرناكي بور سانكيام موندا. D'abord, Salim, moi personnellement, j'ai lu l'entretien et ce qui m'a vraiment choqué effectivement dans l'entretien, c'est que le président, le chef de l'État, M. Abdelaziz Bouteflika, dénonce l'administration en disant que c'est l'administration, c'est le pouvoir de l'administration qui empêche la diversification économique. Et moi, je le dis du point de vue politique, lorsqu'on est président d'un pays plus de 20 ans, et on n'arrive pas à réformer, à opérer des réformes, et sur le plan politique, et sur le plan économique, et sur le plan de l'administration et la lutte contre la corruption et la bureaucratie, c'est un échec en lui-même. C'est-à-dire, ne serait-ce que ça, qui explique effectivement que le régime ne produit que des échecs féconds, des échecs recommencés. Depuis longtemps en tout cas. Deuxième élément, il a pour distinguer entre deux choses, parce qu'on a un peu la tendance à généraliser. Bouteflika, c'est une partie du régime, mais il ne constitue pas tout le régime. Et ceux qui demandent aujourd'hui non seulement contre le 5e mandat comme une solution, et le départ du régime ont entièrement raison. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent quand même à comprendre qu'aujourd'hui, dans notre pays, le régime il n'est pas homogène et Bouteflika, il n'est qu'une petite partie du régime. Et le départ de Bouteflika, ça ne veut pas dire, ça n'exclut pas, ça ne réalise pas le départ du régime. Parce que le régime, il a, comme j'ai toujours l'habitude de dire, la capacité malheureusement de reproduire les mêmes conditions historiques qui lui ont donné sa naissance. Il est très facile pour le régime, en tout cas pour les clans qui constituent le régime, de sacrifier l'actuel chef de l'État pour mettre en place un autre élément qui va assurer la continuité du régime tout le temps, bien évidemment, un élément qui vont le prendre de l'intérieur du régime. Même s'il est connu, n'est pas connu, en tout cas, nous sommes dans une logique très claire, très précise, c'est la continuité du régime. Bien évidemment, le régime algérien, comme tu viens de le dire, Salim, il a des relais. Les relais, ils sont nombreux en termes d'hommes d'affaires, d'intellectuels organiques, d'associations, d'organisations, de partis politiques. Tous les régimes, y compris le régime algérien, le pouvoir politique algérien, il a constitué autour de lui un ensemble de partis politiques qui ne sont pas représentatifs d'ailleurs, un ensemble d'associations et d'organisations et de personnalités politiques et d'intellectuels organiques qui produisent quotidiennement un discours pour le peuple algérien, soit pour justifier les échecs, soit pour blanchir un peu le pouvoir et les réalités socio-économique, socio-politique et culturelle, etc. Donc effectivement, le régime algérien n'a pas empêché, ne s'est pas empêché, depuis 1999 d'ailleurs, à créer à chaque fois ces relais. Et les relais aujourd'hui qui demandent le 5e mandat, le 5e mandat, il est inévitable. En tout cas, depuis j'aimerais dire un mois, parce qu'avant, il y avait même certains relais du pouvoir qui demandaient une conférence nationale, qui demandaient à parler d'un nombre de consensus, de transition démocratique, mais plus maintenant, on n'entend plus maintenant, en tout cas en Algérie, ce genre de discours qui émanait auparavant de certains relais du pouvoir. Je cite par exemple le parti Tej qui parlait de l'Ifaq al-Watani, de Nadwa al-Wataniya, etc. Aujourd'hui, effectivement, je te dis, ceux qui pensent que le 5e mandat il est inévitable parce qu'ils ont tout simplement un intérêt. Au fond d'eux-mêmes, l'actuel chef de l'État, il est incapable de gérer. Ça, l'opposition, ils le disent parce qu'ils sont honnêtes. Les relais du pouvoir, malheureusement, ils sont malhonnêtes, ils sont hypocrites, ils ont des intérêts politiques, ils ont des intérêts à défendre, effectivement. C'est pour cette raison qu'ils veulent imposer
le 5e mandat. Mais ce que je voulais te dire, le problème, il est un peu complexe en Algérie parce qu'à la fois, nous avons la vacance de la présidence qui nous a créé un problème énorme, c'est-à-dire le dédoublement de structures, la guerre clanique à l'intérieur, on ne sait pas qui gère dans notre pays parce qu'il y a une vacance. Le chef de l'État, il est malade. Il faut avoir le courage de dire aujourd'hui qu'il n'exerce pas, qu'il est dans l'incapacité à Salim d'exercer ses tâches constitutionnelles. L'article de la Constitution, elle est claire. Est-ce que le président de la République aujourd'hui, il représente l'Algérie à l'extérieur? Non. Est-ce que là, le président de la République, il voit qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Non. Je termine juste par une idée à Salim, c'est pour dire effectivement, ces gens-là, ils sont là comme une puits de sauvetage, non seulement le président, mais le régime, parce que le régime, il est là, il cherche à se reproduire. Bien sûr, les puits de sauvetage du régime, c'est tous ces relais qui veulent imposer la continuité du régime et le 5e mandat. 5e mandat. ما الحسنه كي شي ناس راه بالك يديونك سنة كام كيلحو دافو ياكي عطاش دي قنانه لي كونديدا كي تفرغنا كطاس بالك لو بريزونت دي كلون او دافو يعني كل شاك كلوز ما دي شوف يون كونديدا ناس باش امبوزي سون بوين دو فيو شنو تمر داني لان لي كلون كي فو امبوزي دو نوفو كونديدا ابار بوتفليقه بالعكس الصفاي اللي كونديدا كيك ديك الصراعي في المستوى يغفر النخبه وانا حتى ندخل أصلا مازالوا على الماء باش نخرجوا ياكلوا الجار جميع البيوت خلوص الخاصة في المنظمة الكرة قعدنا 3 4 مراحل 3 مراحل عدت بالكرة يوت تسميهم الدنيا في أخصينا الله يرحمه اسمه في الشangement du gouvernement provisoire. Après l'indépendance et l'exil, je me rappelle l'assassinat de Boumediene, l'assassinat. L'assassinat, c'est مش مقار. خاطر l'assassinat de Boumediene الحياة أمثال بالدل الأفراز اللي بالبيان 1 نوفمبر بناء دولة ديمقراطية اجتماعية. حتى الطاش يبغى نغاوي ديريكت الكابيتاليزم يتناقل كونتراديكسيون في البيان من أول نوفمبر. أقلا كيف أمشي بوتفليقة أمشي على الشيعة في البيان أول نوفمبر يخدمين متزمر يخدمين جون بارتي السوسيال سليلوزمون سلانفراستركتور كذا ومعنى الباقي مثل بوتفليقة سي الكابيتاليزم سوفاج بيان alors capitalisme sauvage اقلا نتوالي السلطة امشي دير باب الفورس جيت يديك صحيحتين صغار ماكس نسكروطي ابري كوا يتحرك بيه خدام الولايات الجايت باش تساندو وجي ونقولوا العلماء الجزائريين في الاربعه يدير الفورس جايت الى قيمش امشي ديال شي بوليتيكا فماك الى قيمش فما هذاك الالجيري الى قتروح الاقتصاد حقيقي هذا البروبليم ماذا لا نروح ايكونومي ريال ماشي ايكونومي البترول ترى بيان فما كسيما الحسنه كي يعطيك الصحه تنمير ديمقراطيك ما اولا قالوا مازال كنت دقيقه مس مقران الخضار شنو يعني تراث في قربت في الكومباني الكتورال تفرانيكي كونوا ياسك يا ان بلاني بور كونتر كاري لا كومباني باش تخلق من كومبان دو بويكوت بالك امتيكلت نار منعا كنا نوقع نومي يعني امثال اللي قبل ودابو يا جام صباط ليه سيدت نكون يفرع انفرز في سواع كم كايلين والثاني ديه دون
من تدي دون دا شاد ويت ما ينوذ من نغاكين يقلان جار يعني يحريش نقولك يقلان دخلوا داك ولا خطا نزرا الا وحريش هذا بوتفليقه من لن يحريش النظام هات ناس مشوبه نطيق على سن ان كان يزمر غادي نير باللي سيفراني ناقين غاينا كراي نديز بطابري سواء هذه اللي يعني كنقارن زين لونتيرمون لالجيري افيك بوتفليقه نا سافرت هذه النوبه على سبار اونزرا باش مي انا نرجو نولي سمنه تجديد دون يعني لي سيمانا فونير بيتيتر بون مونطري qui va se passer, mais nous connaissons le boycott, on va tenter par tous les moyens, l'action militante, on va la continuer sur le terrain ما كنا نومير نروح لوجود نواكنا فهم في تمثال ايوا كنديرنتيك نولي ديرنتيك باش نسرتي ما كنا نخدم يعني وقبل يعني نخدم مشاورات ما الا كلام لكفال النظام اللي كما كنا يسد نقار دائما تلاقى نروح ديون يفواتر اوني باسكو با لا سوليداريتي طربيا باش نستفيد ان زمان نقابل هذا بويا كاع متبطل طربيا يعطيك الصحه سي مقر خضر تنمير تمقاتو كيم دبانو كفن جي جديد دينا كود سيد زاير تنمير اكماس كراطاس كمتنا استاذنا محمد زبويش تاع مغناز الساتذه سلمات داويتي دينا كود سيف كايت شكرا كمتنا مهند الحسن كلال تيكتنا كراطاس كما وكذا مغناز الساتذه دينا كود سيد زاير بيان سور الصغار كمتنا حاج جيلاني محمد ديم دبار لافافاس السكيدان فوطان فلاس باش هذيك كمل الموند ينسى قارون لافافاس سيد زاير ثمانية تاع شكراطاس تاع تيكرتا مسوتي ديك شي مشار ماشي تيكرتا كاروت راه الكليات ماتنا كم شكراطاس يميت قام دوك النام تصامت انا ممكن الناس لحد صد الشارع دولتي ليلة المغربي الاولى لوك المغربيه تيسناس قبل الناس تعرف ما بتسوي كنوي ادسول ما فتمسن تاكي يعني انا وقيد سبدني مسنا كاد فلان قاد يلحون ان شاء الله هذه افريل هذه نات مثلا ودنا خمنا ربي والسلام عليكم.